ala baraka bake atel men ka jif tam stv jibe afel emotional kana program o yalla de review mi alam tan gal ta ka di yalla ala baraka bake afel jif tam stv jibe nyawai allah badi malik ibrahim jor bal bakelin la bake ka fale subscribe to youtube channel on jif tam stv youtube bar fana kan kalina video min alkala like and fana alkala share bake o nyama mobe din crowding kila ro tanten tan fula kuma to the studio kono tanten indi gambia and mo be dawde be jibe ro ka ko ala baraka bake alka jif tam stv jibe nyame bi kamanda kibarol ko di yalla mi yalla ko wolle be ko jam kibarol to alba mo la me yalla ko nakere no foreign ministry gambe jam dokka sida job aba president adama baro aba komandi kan ka fay ko dizemba carte fayo akana dabula carte fayo ni ko albo mo la kibarol to fana alba mo la be me yalla ko wala mo deputy spokesperson di men ga diamu APRC to yalla no malan ko ay komando kere ako president adama baro second tam di no wala kamunda sikeno mo mi yana ko manda fula nyama sakeno na taranu ay mune ko binande programme ni la programme do fana album la me yalla ko wala national youth president de Gambia Democratic Congress MC Cham Gindo avec commando ki ka APRC la be dandala kan da president Adama Barrow president on bebe Africa ibe fisiata terde munat na ko album la kibaro do album la nyanja ni yalla ko comment ki to le ma de blog avec commando ki kan ko malolem ka lon ko mul men yalla ko fa wala ben da dikrani do ol malo lunjuma nyon de fond la holiday wala na public holiday lu ma wala mo wala albo moy la programme alba moy la fana me yalla ko atlen banjul start la député fatu mo tuma njay amo molti mi yalla ko be diamo kanel ako IEC ko e soutero mi yalla ko ye wala fe ke ba jalo la ko len PPP la nyaaton ko ako kalanta yalla to wala ko men commandé non sense la albo moy la programme ni programme du fana alba nyin anen ci bal côté wala albo wala moy la ko ba 5 kata ko minute tan sa ba nyaaro wonyama ala baraka bakke nyama fele mu tan ko de famille kal nen kibar ko ngol di yalla nyama ko tawla drom sinana programme woni fon di yalla proba comme nga falle kibar ko ngol to nyame me yalla ko atelen deputy spokesperson de APRC mi yalla ko la diam APRC to yalla ala normalan ko mi yalla ko wolen dudu jati atele be diam kande ako president Adama Barrow gambe dingol sikeno mo mi yalla ko second chance di yalla aba foga wato men na parti mi yalla ko wolen alliance for patriotic orientation and construction ila deputy spokesperson duluja atele ba ko ko president Adama Barrow amo molti mi yalla ko gambe ni ngol janda second chance di la wala manda be fula nyaw di na na tra nun ko mo do bije mi yalla ko wala official president Barrow di away tande ako bayri fa mol men yalla ko wala ba fo ko president Adama Barrow amo molti mi yalla ko one time wala manda killing anyanda ko da malke ako fo ngala ne president sifa juma wala bina ni president Adama Barrow ko je dulu jabe ni karola o be nyama ko atente da ka fo wato mena ay tande fam ka mo fenne mi yalla ko ikalla parti mi yalla ko wala fo marulen parti APRC awol mum molti mi yalon ko fa akamunda natra nun ko modo man taraji mi yalon ko fa akamunda wala fisiyata president Adama Barrow ako president Barrow second term nyande khadiyala la ayitani dudu jabo fo ka wato mena kabin tiba kala ya nyiniga ka fa ko APRC ay tal kara moti mi yalon ko fa ko NPP ni be kajaka ne membe den ni alliance ko wala ko ka funyoma president ka kay fo membi na kam banko ni ka aba jabe ka wato mena ako to nyale NPP wala ye approach la wala ye nyaati la pour ni be kachano la nyami kaje ko karte fo be keno la nyam wala kamunde be kafuno la nyame president karte fo be kala banko ni ako ba ni ajibe idani NPP la ka fo nyola condition wala be ko la akuna tola ku jamal di ni yalon ke be wala la akuna tola aka be kono ko ma president Yaya Jammeh mi yalon ko kabriya tani karte fo la ani santema amo mo di yalon ka ba sabati electoral dinale ako pour wala muro banko ni ka akra no kuma la ka tawal ka men on conditional return ya murid na banko ni ka akra tanama la ka o mo fele mi yalon ko fam akamunda o betar la pol kono mi yalla ko ini NPP bo ka chala bage kabring atariya ka ko kiba kala ka fa parti pote mon bijele mi yalla ko fam akamunda wal mum wol mi yalla ko fa ay wol fana be APRC ka tanyo ya kane ini be ka fula nyoma nyami bar kabri tan tan ka ni diga ka fa ko mun fa nga ya sabu kay te be ke ka modi mi yalla ko ba fo ko ni NPP wal nal be ka fula nyoma al be kala modi mi yalla ka be sula la mola mi wala ndo al be nyum ko kun lan la kunna to ka wa fo president Jammeh wala nyanda murana ako bayri ni ajibe NPP man sa kunda be wala
wala president baro wala president di banko ni adale sembo so ka fo president jemme muru nam banko ka wala fo ya sabu idan mo multi mi yalla ko fa ibo condition la ne ka ko ni ko na to la aytande o be nyama fam amu fenel mi yalla ko ya itande fam ka ni ka fo mi yalla ko ke ka abina kam banko ni ka e gon mi yalla ko fa wala fo ma ruling party APRC e ko la na ko honorable fala ka tombo jata amu multi mi yalla ko jalair ba abe wala kono kabri wa mi yalla ko ala party dingol kana mo mi yalla ko ibe campagne itande ka ni kontan balia ka fo fam honorable fala ka tombo jata amu mo le mi yalla ko APRC party amu mo mi yalla ko a wafile president Adama Barrow ya itande par ki baro mum mendi wala dudu jabe diamu kan ako natara ngo modo man tara je même fils de president Adama Barrow di ako gambe di mo nyanda ka second chance di president Adama Barrow la a fo jef tan stepi hanbi katen den ki baro la MC Cham Jinio abe APRC den la kande ako president Adama Barrow a president men bebe Africa kan ako be fils la tel di aitande a nyimme yalla batale national youth president di gambe democratic congress MC Cham Jinio atele be den la ro di kam parti la de me yalla ko wolle maralo ke non banko nyinga sanji mo anil fula APRC ka fo e ko de ke mo timi yalla ko president Barrow ina kana ka funyo ka aytande ako bari ni president Barrow jibe mole mati mi yalla ko fa aka bukala la hido timbandi anu president Barrow amu mo timi yalla ko president non bebe Africa ibe fisa radal de MC Cham Jino yako aba fo ka wato mena ko ni ajibe president Barrow mo timi yalla ko abukala la hido abuko timbandi anu bang en APRC na ka frenyo ka a APRC ko la be kele felde bari ata ko ako 2016 coalition members president Barrow wal jampa nyame abe ni APRC ko fana wal jampa wala nyama ako wala si hakilo du president Barrow de MC Cham Jino yako Cham Jino aba fo ka wato mena ako ni ajibe fa a Gambia mu banko le mi yalla ko julo membe nyim banko tamada amu fende mi yalla ka sembo warta bake ako ni o fo ko jibe a kamda julo membe ka ber tamada bi a siata bi la ka tambe kunundi baro fana mbe nyama ako APR ako fana a president Barrow fana banko nyina al hawajibe wala al halo jibe tanka baliya membe banko nyinga o fana mu fende mi yalla ka sembo warta bara manda wodamal aka me yitande wala ko niyo be hayba yaji be ko president Barrow adam mo mi yalango the worst president in the political history of the Gambia president mo mi yalango akamunda men be kala president mo banko nyinga ibe fisara president Barrow de MC Cham Jino ya yitande o be nyama ko atenden da ka so wato mena ako say manke tembedi wala wati wado mi yalango e biya fin ko nyanda talla bizini pour ka ko president Barrow be ka fula nyoma men nyanda ke kunto duno de sande ako wala e biya fin ko ye ke mo mi yalango e kala fula president Barrow no ma ka fa ko na mo ko ni na account mi yalon ko mun na contrôler même ben na banquier bulo la men kay yeke mod mi yalon ko yewol bula bayri fay commission melo même mu jane commission de wala nduma de commission of inquiry wala mu fen comme bundal mi yalon ko may yitandiri ke hani fen kay yitandi fango APRC la account nyanda sislale ako nyama ba APRC call wala nyanda ke fen mi yalon ko nyanda gele contrôle do di yitandi bar MC Cham Jinio ala parti mi yalon ko wala Gambia Democratic Congress il fallait mettre tout miro kono le ka so be parti dan tan kono le mais yalon ko APRC nyini kanne ini be ka fu no la nyoma nyame jaay o be nyama ko akamu fenel mi yalla ko ana taran dum ko fana APRC imo molti mi yalla ko fa e ka futa president Barrow akama nge APRC be ko futa president Barrow APRC la executive wala dama la president Barrow bari la militant sun ben mu la kanu dewo wala man da ka futa president Barrow bari ya jeme membo wala be mu tari wol bulo and wo be nyama fa amu fenel mi yalla ko fa APRC ila ka fo president Barrow manade na ka fro o ma yitandi ko president Barrow amu molti bi yalla ko carte fo membe kala banko nyika aba ganyela le MC Cham Jinio ya yitandi bat ki waro mo mendi wala MC Cham Jinio wala be diamo kande ako APRC abe dendala la ka fo ni president Barrow kana ka funyo ka ako president Barrow amu molti yalla ko president men bebe Africa efisia da tel de andum fam mole mari mi yalla ko fam abukala la hiro timande MC Cham Jinio ya yitandi o be nyama a hanbi dron katende a programme ni na dron a me yalla ko fam ikade na munum minister di Gambia e kami yalon ki kol ko man dokka sida jobla atle be president Barrow ba kuma diga ka fa ka be fo be kala banko ni ka Canada bulaje a Omar Ba wala sa standard news ba sa be ka wado men e ko Mamad Lamin sida job mi yalon ka na ka foreign minister di Gambia anum fana mole mat mi yalon ko al fale madi United Democratic Party e ka mo mi yalon ka be president Barrow aba kuma diga ka fa ko ay ke mo mi yalon ko president ka be fo be kala banko ni ka December karo ko akana ke mo mi yalon ka sada bulaje ay tande akoni ya jibe fa mbella fla minister Barrow a pour ay mod mi yalla ko gambe di won ay tere nyami yalla ko fa be dunya la bake kabri wado mi yalla ka be même fola wala carte fo membe kala banko nyinga amanda da bula la je ka do ka jusila jobi ay tande akon ya jibe fa nyi mo fende mi yalla ko nayo be abe al hawaye la al hawami yalla ko abe tambila ni tamande yalla da mi yalla ko carte fo nyi abe lola ni silo kanna anda fana be tonya yalla fana ado ka sila joba ko kan aba ko ka wato menna akon ya jibe fa amu fende de mi yalla ko president Barrow akamunde ni nyinkela bu nyani foromo wala fendi mi yalla ko be la
ka anatra nun ko fam abe kala moti mi yalanga abe même fola wala sanji lul tam abe wala kala president yalla an toni abe o bulala ko male e ko Dr. Sida Jobe ya itani o be nyama ba ko ka wato men e ka ya itani ka ko amu pende mi yalanga ko niaji be e batar la ko amu pende mi yalanga ko aka munda niaji be a ni opposition wala ndo mi yalanga ko president baro e ka mu moti mi yalanga ata tambita akoni nyatole ni na rana fanalla aka je fango atele moti mi yalanga former president Jammeh ala mansa atele kada moti mi yalanga atele ya dan kabri wala mi yalanga ani podil ka fro yoma 2016 pour que ya Jammeh la mansa ya da ya itani president baro ko kabri kabina mansa ya la hidi jamal bi je mi yalanga ay wallata abe kono kamo moti mi yalanga abe do ku bundal yele la molye bar fanam amanda woda mala abe kala moti mi yalanga abe kala moti mi yalango luwa kurmol mi yalango ay wala tara bango nyinga abo wol fanam be falina la yayi tande anda ba carte fayo kala bango nyinga mi yalango amanta da abdul je bayri sanji sabada ma be wala kala maranol bari ko men ka president baro jalle ya fole ko de nyilla gi do mi yalango ay walta ka mu molti mi yalango carte fo be kala bango nyinga amanta da abdul je amu molti mi yalango wala gi do nyi ay wol be tinya la yayi tande o be nyama Dr. Sida Jobe amu molti mi yalango fa e ka munu ka biel ambassadeur de membe gambe to yala France bango nyinga e ka be president baro abadanda la kan ka amu moti mi yalango na mala ya maro moy fa kala moti mi yalango adabula December carte fa ko no be kala banko nyinga anya akamunda na boyda aba kumbo mi yalango akamunda nyaaji o membe bola amu moti mi yalango fam bulo to banno la dunola ayita de o be nyama fa akomba yamar ani fa mi yalango wala president ka fujode anala yamar lal a pour mo ngi ka moti mi yalango ye president woni ya yamare pour ay ka moti mi yalango carte finala akana adabula je Dr. Sida Jobe ba fo kan o be nyama fa atenten ka fo watu mena aba pour bu nyani faramo mi yalango akamunda be foka wala pour way ke fendi mi yalan ko asuro abe men kala wala be la moyla ko nim karte fe kana sudia ay ke modi mi yalan ko fam akamunda ya pamanta dabula la karte foto akoni woketa aba kala fendi mi yalan ko president baro iba fola amala la hido timandi wadi folo bar kabrin kol kana labam amu modi mi yalan ko bala la hido timandi kane Dr. Sida Jobe ba foka aden ka fo wano bena ako ngalo ne nyimu kuleti mi yalon ko abe pale yala bake bare konan amu fenen mi yalla abe dendi menna wala balwo ke nyaare anum fam amu mon fenen mi yalla ni kelole ila sinin sa mo wala ba ko ba ni balanda foy boy ta carte fo la abe kala fenen mi yalla ko mantoro wala be tagwa ko ko ma Dr. Sida Jobe ya yitende Dr. Sida Jobe yalla ko e kani usinu dabo akamunde la badi yalla man suti ya nyola bake e ko anu dabo ademu molti mi yalla ko silanda ba ay wala la president baro la man sakura man sa ya kam bango ka ya yitende e ko nyama ni president baro na fota carte ko la December karo kono abe pale ala bul bage kaji ko to kende ya mi yalon kay wala soro a pour wala do to kende ya mi yalon ko fa be fola wala na tra nu ya boy carte fo la ya yitende akon ya jibe fa amu pende mi yalon ko nyi kuma gawol bandara ka ko ni ngane sendi a ngane jaw ya kono wala ka ko kula ben kono de nyi mu pende mi yalon ko president baro ala ko la kambala fa Dr. Sida Jobe ba fo kan ako nyama fan amu pende di ami yalon ko president baro a bayri momi yalon ko nyaatan ko le mudi ite ko mo president mo di ibuka no député bu ñaati wala ye ñaati li wala pour ka diamole ko ku bi yalon ko debe wala kigay iba fo ke de nyinke a Dr. Sida Jobe bayi tandika o be nyama fa ko de atalen him iba fo kan ay ko ka mo molti yalon ko atlen president di mole men tombo banko nyinga adu wonyama fa manta be mo mbabulu abanya ka fo wala ay tande ako men yalon ko wala be nyi ko makan sifa fo kay wal mo molti yalon ko aka munda makamo men be bulu a president barola karol makamo men be bulu president barol man sakunda kon isa sotono je dama do ay tande adu wonyama fa mo me yalon ko o joko du sano o be mune mirano la sekasi banko la nyaton ko yamari Dr. Sida Jobe ba fo kan Dr. Jobe ba fo ka wato mena ako the life of finance minister mol men yalon ko wolle joko finance minister Mamboure Ndiaye chief of protocol Alhaji Ousmane Cissé minister of foreign affairs Mama Tangara ako ñun be mo moti yalon ko mo hakili diari mon lembudi ayitandi o be nyama fa ako ñun mo moldi mi yalon ko fa natara nungo ibka ko nyaba president international community memu bandala banko di e ka même ko Gambia Karola iba sin la president wala ayitandi ako ni ajibe a ni Tangara la karo jibe abo ta kan taman sero ti watu mena aka mu molti mi yango anyande ka stam fu jusula le ka yiten di fan president barola ka fa ko aniaje tuba bru bankol wala kede modi mi yango la te fonyola truka koro di Gambia bankol ya jele ko president baro amu molti mi yango mota kuta sama akatu wala andi bukalo mum project sifal be me kerim banko nyika mi yango ko do ka bondi wala ka dundi nyum moto la ko kunto aytande ako be nyama fa amu fenede mi yango nayo ko kuma sifal be president moy osi falindiro na pena no Dr. Sida Jobe bayi tedika Dr. Jobe aba foka watu mena ako billion killing a million kame woro 1.6 billion a mi yalon ko fe ko tuwa du bankol ye wala kadam fendi mi yalon ko
ye wala da kankula ko ba di la Gambia tabri ye lahide Brussels conference mi yalan ko wala kada no commando sanji saba commando amu fenne mi yalan ko ba e ko kolo yi manna anda ko me wasa nyintu abdul bankol jikla keda president barola maral nyalla mi na na falindrula mi yalan ko be wala ke gan ay tande e ka ba foka watu mena UDP la ganyela karola e ko kabrin ki ba tala ko ay nyininga ko president baro be fola karte fayna ba akay ko UDP wala be ganyela dijan ba karte fayna kala banko kan Dr. Sidar Joe ba foka ako nyama fan yajibe with the dynamic of politics in the country political al hawa wala la Kenya wala ren banko nyinga jabe a UDP wala be ganyela nyinga karte fayna la ay tande wonyama fante mo modde mi yalan ko be yamaro ke kambake aka ko fam ay patiyol mi yalan ko wala pati ni wal mel lora e kana carte ke sotinya gena ye ka fu United Democratic Party ba ni wonde askeno non bi je carte ke sa keme dabban ibe wala sohla Dr. Sidar Job ya yitande ba ki waro mo mede wala Dr. Sidar Job abe commandro ke kam president Adama Barola ka fa ke modi mi yalan ko fam aka mun da carte fo men kana banko nyika akana da bula je Anbi Katenden Kibarola Kotuma reject IEC decision to recognize Keba Jallows leadership as nonsense. Ikotuma Njai Atela Diamta, Ako IEC and Lamenta, Kwemo Multi Yalan Kofan Keba Jallo, Yola Sude ko Mule PPP la Nyaton Kodi, Ako Kalanda Yalan, Omar Bale Ofana Standard Newspaper, Iko PPP la Nyaton Ko, Mi Yalan Kofan Ate Apa Gita de Catalan PPP la Nyaton Kodi, Amu Multi Yalan Kofan Island, Kofatuma Tuma Njai, Amu Multi Yalan Kofan Kamunda, Imata Sude Catalan PPP la Nyaton Kodi, Yemen Sude Catalan PPP la Nyaton Kodi, wala Keba Jallo di Aitende, Iko Nimu Fende mi Yalango, Tuma Njai Atelem Banjum South la député, and I be toya député Bunkon, but Obe Yama Pai, Kabiri Akatlam PPP la Nyaton Kodi, Ikamu Multi Yango, PPP la executive, wala la Kundon Kolo, Keba Jallo la Nyaton Kabo, Yale expel wala ya bay la party kono la Yaitende, Iko Yama Pan Kabiri Waketa, Iko Yinara and Kabri Warum Yango, Tuma Njai ya Payita de Katla Pang PPP la Nyaton Kodi, and Wanyama Pai Kalamiroke, Kotundulka, Siran 12 men Bayakamen, regional Kia Pazina, one Multi Yalango, one Bata de Koma, but Iko Siara Siran Tio, mi yalan ko wala Keba nankoti e ko mo molti mi yalan ko waya yende ko tuma Njai amu molti mi yalan ko amantara de koto wala tuma o atamantara ko fasa adaka men fasa o mo Keba Jallo di yayi tande o be nyama fay ndende ka fo watu men e ko tuma Njai amu molti mi yalan ko nyaado do mandinge PPP na ra expert wala ya bay la pati ko kabri watu mi yalan ke kay daji kan tay yalla ge yayi tande e ko nyama na protest la wala bala mbaya sabe ka samba dame wala independent electoral commission bunda men ka jibero ke carte fa la karola ay letter o samba jide ka fo pour wala ke molti mi yalan ko e si diamu ani Keba Jallo tema bari ko pipi ay ko IEC na menke wala ko nyumuy damma kono ko walde anu telmante dabula la je yayi tande o be nyama fay ko nyimu penet mi yalan ko kabri ko nyi keda e ka keda pedi mi yalan ko IEC wala na letter o sate ka samba dame wala clark ya membe National Assembly mi yalo ko fa inara yitandala ko tele men sute ko le PPP la nyaton ko o mu Keba Jallo di yayi tande e ka be diamu kan standard ye wato men a kunun tilibulo e ko tuma Njai amu molti mi yalla aga keta sunode kaba akalama kabiri aya lonko ka ko de IEC a wol kera molti mi yalla ko wala ya banke wala ya ko tel mu molti mi yalla ko fa a sa intending ay tel mu molti mi yalla ko fa ba mo dabula di la kol kono inara dante ko Keba Jallo yewol tombo le nyaton ko yole ke le nyaton ko ni ako ko ni yasulu bage bari ko tuma ila kidota aka ba ko samba kiti bu mo to la ya yin ya ay tande o be nyama fa ako na tan ko IEC ila faka tamani tamandir nyala mi yalon ko wole be tilina e be fanna fulo be la kumandila ka wali nyininka mo ne ko ngati na ya da bo ni carte foro mi yalon ko wole kere mem pipi la congress mi yalon ko wole kere ani ko wala wanda nyaati la ay tande bara ko be nyama IEC la decision wala lo na mi yalon ko e walta adamo mo mi yalon ko ka amon son akojina and wonyama fam aba foka wato mena akoni ya jibe fam amu penet mi yalon a PPP la wala no PPP ada ya iten la ko PPP manya ka dabula be mo ben kono ko janni ni sonko membe da matima mem nyaadon ka so ya sonko da ban no la nyaadi la ayten ako eton fotune ako nya akamunda aketa walde asuno warta bake a pour ka je fanko akamunda nyim kalanda ya wala nyim kenya lo mbadi akumo ay bo bunda mi yalon ko yewole intro wala akamunda yewole karba pour ka je ko carte foyo ka lo ndi banko nyingam aytende ako na tan ko IEC a wal kala mo mi yalon ko ewite kachano la mo fulol tema a ni na ran kula aka mo fene bi aka wade jaxal la carte fo me kala banko nyinga même president carte fo re wol be sino lo kunto nyamen aytende ako second mo alu mamar yala nyaadon ka ko mo manya kala ko carte fo tilini mo so la banko ka nyaadi de ika mu kondu ako min mum wol biyan ko alu mamar yala nyaadon ka ko ay symbole manke mo biyan ko mo nyanda lali la tuma njaay be jalay rola o be nyaama fam aba fo ka wato mena e ko nyin député o nyi
akoni ajibe a kuwol be laari ñame IEC la karola anin para ila sirantiyo ye la ñin kes wala PPP la ko yo mara ñame amu kulal bi yalla nga amanni ñaade and way me yitande wala IEC ngol manke lan na modi e ko tuma njaay ba fuka ako ñama fan min koji man dara kata kon daba ko wala ne bari ñi mo pede mi yalla go confidence wala no pour ka jiko lande ñi IEC kan e manke mo mi yalla go jiki mo muri e mu mo jenkale mo le di mera do ko no and wo be ñama fa e mu mo mi yalla go e manjari mo ye la moy la tuma njaay ba fuka o be ñama fa ko this is why ñi ne ko ya sabu nde ya design wala nga lot la ko ta ka fo fam amu pede mi yalla go ni ya jen ko be lori PPP la ñama nga ya ko no man la PPP e ke jo pati de mi yalla go mo le bureau du nanu mo ka saba ako mo fene mi yalla nga amal la ko la bari ko ke ba jallo ako wat ñin sañi nan tambila pati ñin tar de ku jamal kon and wo ñama saybe murana ne kalloy mo fula simola ay tandi e ka ba fo ka wato men ay si ñin kankula ro menge ka telen PPP la ñaton ko de ako mo fene mi yalla ko ka sande pati ñi manta soyla ay ñoy akumba mo le porge min ñente tel ma e bo kala le ay tandi ako ni ajibe ton aba tuma danila ka fa ko fatam paso be da maltima yo jenken ni karala yeke mo ñan ko ye kay di lera ko yow yele da maltima sade naga no ko tuma njaay abe la firin ka PPP la nya pa ko membati wala pati di won hansay amadan as simpa yal tanole mul ka simpa jal menta pour kana na pati ñu ko apana ko simpa nya kili mo tanole pour ka je ka be kedo la pati di won ñame PPP bara ko be ñin tembe men tuma njaay tel baaje kanne ko amu mo timi yalla nga men ke PPP la pati di woti e ko ke ba jalo fala jaay tande ba kimaro ko men jitande wala kam iko pano na tuma njaay amu mo timi yalla ko fam PPP ako IEC lo tami yalla ko yewalta ko mu molti mi yalla ko fa e ke ba jalla yo wala sude ko wala PPP la nyaton ko ate mu molti mi yalla ko aba fo kande ako mu kenya lo baliyaldi wala nduma kamu da kalanta yalla ay tan o be nyama katen den ki ballo hata pat network ta dami yalla ko modu njaay amu molti mi yalla ko fam ay tan droke kala komanda wala bembe num anyato tabri be dum boy kan ke ga state house la visa ma karotil tan saba for 2014 tan e ka mu molti mi yalla ko ay tan ko tabri be boy kan o temben ne ikata modum yalla ko lamin sane akata modum yalla ko ya faawo din kral do jayi tande e ko modum jayi amu modum yalla ko so jarole madi anda so jarol ko meni e boy kange state house la memo banko la korda badi december 40 tiltan saba 2014 sa kabri wadum yalla ko idan na boy kange banko la state house la jayi tande andi kam modum yalla ko ay den roket to nya commission la lamin sane o me yalla ko wala mala commande de o fatan nu nyame ay tande e kaya ay den ko sane amu modum yalla ko dangerous operation akamunde mu modni tamandri nya jaw ye wala landi ni wolon suufula kabri wado bial ko december 40 saba 2014 sama pour ka je be state house tan mo nyame bari ko fero ni na rek pende mi yalla ko anata boy modu njaay mi yalla ko iko state gar son jale made amu modni mi yalla ko ba a ko TRRC mi yalla ko wala ko nya comme son arabalo mo a ko sane amu modni mi yalla ko a ko waya ko ngande kay moto na pena kabri ay moto na pena e gara modni mi yalla ko yo moto ni da ka bunda ni ka takala ay tandi a ko kabri yoge ikara moti mi yalla ko ba yatara no ko machine gono wala kidi babe lori iñat ngola adena rala sira o ñing aba siri mentna ay wolandi pa pour ka je ka ba fanta kan wala ñamen ay tande ako kabirin ay o ke ada ñin dali e freda bunda fula jaw ñi do jere kara dingla mi yalla ko ade moto londi woldo afana tate mabo to wal kamen ko mani ko barofla ako temmen ngaje lamin sane anin jaga jaani wal kera mo timi yalla ko ibe dun kan ata nyin lañi do and wata jora on be fanam bulo aytande ako ngalon ko wote menginda ay mo timi yalla ko fa mo nyamante je wot lañi do anu nying mo kera pe yalla ko ya ko mas ka bundiro ke kabri ya ko mas ka bundiro ke ako wote mbonyina alamin mo timi yalla ko e kamen ko live vesla wala fe mi yalla ka kay tan kan ni keso bodela ko kera pe yalla ko o jita bolo du mala do mande anu bread proof man tara bala aytande ako wo nyamale ya bun anu wote benela aboyta duma aytande ako be nyama amu fenen mi yalla ko kabiro ko kera jaga benum ama ko kan ka rescue wala ka kana di atanyin lañi do an wo be nyama jaga fane na ro fana bon e ka ya yitande ako be nyama kabiri jaga bon yo bunnu ndami wala na ko moto di ko modu njaya ko tiarati ako nyama fa ay kol jaga ay nga jaga ko mani anu ba na rana ni ka wot lañi do ay tande ako be nyama fa wote menyina tana mantrat la anu lawan sala menun dumale ate ay tande ako be nyama fa kaye hokot lañi do anu fana ay baylo ko mani anu fam a ko wali albenu mi tole e ko ate ya yitande modu njaay tan da ka fo watu men ako kabri ata wulta tan yin lañi do atara nu ayata nu kala fido babul akeda moti mi yalla ko fa ay ke fula atara ata yin lañi do anu fana baylo na mu wala duma wota ta ayta ako de sa sulin atim ya ko mas ka bundiro ke ata yin lañi do baro be nyama baylo boda je ate ya yitande ako be nyama kabiro kala ngara moti yalla ngajja ko mali anu fa nga pik ata yin lañi do bara man tente no hadiyamu aytande ako wotembenna akeda moti mi yalla ko afata aytande o be nyama fa kay baylo ko mali
kote ke dami yalon ko alaji baro wona la kuru ani mo kote man ami yalon ko wala be atanyin dañen ka fe ko ñin kara mo yalon ko wol fatale andu witel ñanda ka borile aydade ako tembena awa satellite phone wasno lenga working na satellite phone membe bolo amandara ka tama kote ke andu wonyama o mol men yalon ko wala Canada ngol ma ko wol be Canada lo atanyin din grado ñame wol Canada bal ñaatu domandi ndef wona rake moti yalon ko inata muta atanyin lajindo kamunda mi yalon ko wala seedo de TRC ay ñum fono mi yalon ko wala modu jaay hanbe ngadu faru na do adami yalon ko fa nyanjay mi yalon ko fa tamu commenter tolni e kay man sakunda jalay ko mi yalon ko wala kede nyanjay aba foka wato menna e ka mu wati mi yalon ka ko nyi asuno wata bal na man sakunda la do kulal e buka lon non na luwa kono lunjuma la ko mu public holiday wala lu mi yalon ko funyen dindu ngale man sakunda la do kulal be aytani e ka ba foka wato menna commenter to ko tala lo aka ke da sunu bati nyim pa ko nyi ka bri wato mi yalon ko man sakunda wala ke modi mi yalon ke man faham pour ka lono loi juma ñol le mol sanga ka je ko lu ko me yalango anyanda ke fu ñandi lu ngal di banko ni ka jayi de e ko ñin na nane kabri waru yalango man sakunda ke ñami yalango yo wala de ay mo jama ja hal baake kabri kuma kam fula wala bodna man sakunda la molbul ka fo de tara lu mo lu na di yalango amange public holiday de wala amange fu ñandi lu ngale ñaata do mandi yalamara inara na yayi de ko mo fu ñandi lu ngal di yayi de e ko ba ko ka waru mena state house tan tan lu ngati liburo e ko kera mo di yalango ya fo le non ko tara lu mo amange public holiday man sakunda la diabula nyaato do man ninge e ka tena na pindi ako tala long ko de ko de ayde bari nyanja be diam ka waru mena ako gambia la man sakunda suno be jelde dami yallo ko fam aka mun de wol buka loi fam fahamno wala bukalo lunju mala fam kala mun ko de ayde ni ako del de me yallo ko wala nyantama wala me yallo ko janda men sotla men fisi ala janda wala sotla de ayde ni ako mbe men fola wala nyimu fenen yalla ajikra te warta bak nyin temben na men jeka wala partial use of incompetency ako del mo moti yallo ko fa senten akamunda fa walantuma do kuno balia wala be banko nyin kande aytade ak gamberol mum molti yalla ko jama beje e bukatili natra nungo fa e mayla do ko nyi manu aytade akon yaji be fa public official wala man sakunda la do kura dol biye wal mum molti yalla ko fa akamunda ke jo dron bar wal mu dunol din tel kan mi yalla ko fa wala mu nyanjayti ate fana yayi tande ka fa ko ka mu fenen mi yalla ka suno warra ka lo go man sakunda do kulal wala mum molti yalla ko public holiday e malo do jumani do jumala fam mondella buko kono public holiday di yinani anu be nyama bang katandeng program ni na drop kamunda hanzai gata ngamuru standard newspaper dami yalango sojerol ikoy dia mutala ka sojerol de sande mo mo mi yalango la jiko doyara president barola man sakunda kono al hajmani wala ya safa ba safa ga watu men e ko sojerol kera mo mi yalango insista wala balanda ka sojer jamal bi sande ila do ko kono e mantara wakil dem pour que la do ko ke andu même pas wo sabo wala la do ko la al halo be dara nyame president barola man sakunda kono amo fenen mi yalango amanke ko e ko niya jibe fa amo fenen mi yalango kuma kamal fota mo jamal ba jikiri ko sojer jamal bi e ke fonyo la do ko la ando fayda do ko ni e fonyo la akamunda mo buke forcer pour ye fonyo e fonga la dien nyoka e ke fonyo woldo yaayitade e ko nyaama ni nan nande kabri wado yalla ko september karo kono e ko president baro fonga ya kono e ka wasiya ke dani ka fay ko e ko mi sojero wala mo fi ndula l'intelligence sojero men be banko nyinga e jitu ata nyim banko nyinga ka je fonga de no mo yalla ko fo jani abala manda bana wala ata man dul be kere banko nyinga abe o ban wala nyaade ka je ko tanko be sabati no la nyamen aytane bari ko be nyama fa gambe ndi jamal biye wal man son a konyina ni economic la taro banko nyinga ani o be nyama sante e ba konyi la taro banko nyinga amu fene mi yalla ko amandiye bar me yalla ko wala piaro de a gambia en forces a me do la men ke sanya e ka mo molti mi yalla ko ba a ko mol ka nyi kuma ka membe ka ko soldier jamal biye wal be ko ka do ko la ka soldier kundaro a ko bayri fan do ko la al haloje amandiye wala amantara fetiare a ko mo kula di men man ke to nyadi aytene a ko soldier on de e be jikirine anu han bi fa kamunda jiko be la karola ka jiko be daji karine comme sojaro ka ma nyame ka ya bastanda de e ko nyama fan kuma kamal ben ka findi a ka ko sojar jamal biji wol be fonyo kera do ko lala a ko mu kuma dimi yalla ko abanke fonyadi a ko bayri nyaaji be fa a mon nyanda ka fa hambake ka jiko sojaro la nyum fonyo do ko la amanke fendi yalla ko ka ko kule be kono wala ya sabu wala kule yalla ko be keri memme kondan wala ne be fonyo kera do ko la a ko nyaaji be fa a sojar kunaro nimme do ko ke fo sangitan anim fula o sida
ida mari mu molti mi yalan ko ke fonyo la do kola anda ko kilim wala be kere sa ente men yalan ko wala be fonyo kele do kola wala inte tatidi mi yalan ko yewol tanu comme ta sande wala be fonyo ka ako ñun mu molti mi yalan ko e ka fura sabi soma wala sudere ka sanji tan anim fula anu sande kabiri yaba e mu molti mi yalan ko ye fonyo ako manke kukutati aytande ako ni ajibe fam amo fende mi yalan ko kata minin tamandiri yalla mo me yalan ko wala ke fonyo ke mo ke sidla tam fam amo si aytande ako bari ni inte tatidi be mo wuli kile mo kemelul yewol tanu kabiri be dal sante meye fonyo mo keme mo wara wala da mali fonyo aytande ako nyama amu fenedi mi yalan ka ma ate kala tonali wala da sabat la kalo ni woda maga ko sojarol ke fonyo ila do konjina bari la do wala al halo wala man bedia mi yalan ko mo jama la biro de ako mo fenedi mi yalan ko man dara kere e ko mejo sanyang aba foka watu men ako ni ajibe ba sojar kunda kam tara do ko demal mi yalan ko gambe di wala kanana andu kata fanang aytande ako nyama fa rizino wala dalilol me atne ke fonyo do wala mo la fonyo do wala amu fenedi mi yalan ko dalila jama la kata kuna tola aytande ko bari même kuma daje wala ñun mum woldi mi yalo ke fojale atra nu ko me fonyo kuma sabu ye fonyo ayden ako ni aji we jun karokon kabri so yoro la kundon ko même CDS yam ko ba drame kabri atara kumba borola so jar kunda no banko nyinga me jo sanya wala be yam kan ako mo jamal bije yaje ko so jar wala daji ko ni kon ay wakili ndi bage ila do ko ni ko anu fana o mo pende bi yalla ji ko wara ni la karola bake ayden ako ni aji be ji ko warta so jar wala sinin samu ni wala be ji la sinin samu anu ku jamal bije men bakiri banko nyinga ay tal se wala ay dali ako nyama fa nyaaji be akumba boro mi yalla ko so yoro la kundon koy wala ke jun karo kono serun samu aka mo fenen mi yalla ko kilin nan jama kono bari sujar jamal bije ila daji ko ay fale ay kuluwotu sujarol kono anu fana ay may yitande wala ko mi molti mi yalla ko fa aka mo daji ko be wara ling ila karo la anu be do ko kala ko mi mo ya dikki nyame e ko me do sa ya yitande e ka me diamo ko watu men ako nyaaji be fa aka mo da e ko wasla wala e ko mi la karo banko nyinga amu fenen mi yalla ko kutu itel kono wala manke la kula be kono aytande o be nyama fa ko nyumo fenede mi yalla ko eko wasla decision le wala ko le mi yalla kamale mi yalla ka bar eko wasla bulu kabrin 2016 impasse kada banko nyinga pour ñu mol yina yesida ako nyama fam am fenede mi yalla ko do ko ke kane comme ila sa sol be la nyame wala kamo men be bulu aytande ako nyama be gambe di mol kuman la ka ko men yalla ko wala be campagne ni eko men la tarola banko nyinga e siga mol mi yalla ko sabari andu sabaro fananta mol yayitande e kawe di am ko recruiter la karola iko sojar kunda kabri mansa kunda kuruna 2017 kana ko hani sai idal mum wodi ngange man sojar recruit wala mum wodi ngange no wota da mota do wala pour be ka fala sojar kunda bari ka be baydi fa ya tongale la ko ni ngaya yine bari ko piaro aba ko nyum penet miango man duro ka wala sojar la do ko ka ana man sa kunda ko man la ka ko la nyu sa to ni sa review wala sa sin kan jibe anu fa nyum penede ami ya man ko fa ni tonga membe lari pour ka mota sojar ya la bango nye tonga melande e si wo ke penet miango sa ko cross ko ke bayri do kula do biye on be fonyo kan do ko wala le ay jaaji tandi ala baraka bake adel me dif tan skribe jibe kamna kibaro mi yalla ko ngol yalla ke fale drop be kono jami yalla ko wala deputy spokesperson di APRC Duluja adi amula no ko president Adama Barrow amon mo mi yalla ko second chance wala manda be fula jaw nyanda kat yalla nazal no ko moroto ke même fisiara president Barrow fana ngadi yalla kibaro ke MC Cham Junior ko president Barrow Africa president be fisiara dal di bayri amon mo mi yalla ko bugala la hino timande wala ba APRC kumandi ka ko esi hakilo do president Barrow ka fu nyokan aliyo moy kiwaro no para aliya moy le non adami yalla ko fa même no foreign foreign minister Dr. Sida Diop ay commandro ke kafu ko julie ke molti mi yalla ko fa president Barrow akana da bula carte fodo membe kala banko ni ka kiwaro to fa aliya moy le non dami yalla ko fa no la tuma njay ako IEC do lamenta ko PPP la nyaton ko yo wala tomo mi yalla ko fa wala yo wala sude memo ke ba jalode ako kalanda yalla aliyo moy la sujero fana ay jamu tele ka mo la ko mo membe ko sujero be fo kan do wala bakere e kam ko mal mi yalla ko fam amange to nyare men ke fo ke mo ke meski la tam fam abuka tambi wala albo moy la kibaro ali wol fana be moy kibaro nyama ala baraka bage fa sama inshallah dami yalla go kamunda sama salam fula tidi bulo be programme na fela de koren reality dami yalla ko be men sotla na programme wala Dr. Sida Diop di yalla go ak dem kam gera ambassadeur to France anu fana amunum fana export minister wala amunum for minister di men ga jibiro kam ben pandala bankol di ya jemela man sakunda kan forsama kam da ji France TV sama kalam tan anen fula binana na programme dia wanya ma ala baraka bake Allah lamu Allah jibir ko nyima